जे कक सानाय तामो खलायखा 25 বছর বড় আরে 25 বছর লেফট গভর্নমেন্ট নিনি মুমা বুয়া বুফানো চাকরি ইয়াংখাই নিনি মুয়া বুফা কক বরক মাস্টার এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার পুলিশ টিএসআর ইয়াংখাই নং অমান খাম দেবে তামং খামং নং 18 মুরা লং টাইম মুরাও থাঙ্গই জায়গা সাকলাই খামং বুখাইনি বাগৈ হাইয়াকে বাংলাদেশে থাঙ্কামং 25 বছরের ত্রিপুরা যে স্কুল নামখা কলেজ নামখা হাজার হাজার চাকরি দিখা 12 লক্ষ কানি अब फरेस्ट राइट दुई ओ जागा तिनी लक्ष लक्ष कानि राबार बागान खायगा आलादा स्टेट खायांकै अंलिया खायनाबा साबननो कासै दंखा ताबो कासै जे सनाय ताइ कताल स्टेट खायखाय अंलिया न खायनाबा नरक नरक ताबो दिल्ली गवर्नमेंट बनो रंगनि स्टेट गवर्नमेंट नरंगनि साबननो कासै दंखा ताबो एव कासै आबले माने एर माने ताबो बरक तुमुनु खाय दं हांखाय नंनि कुनु आ बिसिं कासुमानि करिता सर आबाय नमले ना जिनि आबो अंगै जायातो ओ कमनो जों सानाय ओ कमनो साइ दङ आ कमनो सानाय किन्तु जों साफानो सायाफानो नरक खायखायतो जों किछु खामिया बेले जेहेतु ना जों कासनाय ओ कमनो साया बेले जों जिनि जे लजिकली जों ओ कमनो सागो Hano hai bela kino wano masinja be kiro masinja. Hano hai danak sidak pampli kasebeka social media wo mokol baitang bakfok baitang danak sidak pampli. Yang kita tahu tu bos no pula no pampli no kunyo. Kam ke semani jona ba kam kino bujimani jona. Tini ni pampli fo faing no. Yang kita tahu tu bos tini ni pampli ko faisi. Hano bela kino sini sarji tundra chodri. Tini calon bela kino sini tanya tam modri rong tunyai. Bela kino kok yang kaya bawa hai bela kino jolly jaga. Tamni wala obai ke kok simi kotor salayo biko tapsu jati sini tiprasa ni hamkrani bagai tabu ko samong klai manja ni nai bawa hai kono samong ko parang manja ni nai obai kok terong no tini tini chalo sini sarji chandra chotri belai kino kok yang kaya bawa hai belai kino joli jaga dari amni yang lo bawa hai ko bang ma pondre pot dalmi dal kok terong no tini bo kok yang ka sini sarji chandra chotri yang kita tahu tu bok sunok mampli no ko boji mani tohna Pada kita tahu ke bosan sembisi kok sewi, tini calon sini cari tendera Chaudhry, tangi awal ke sini tanya tamu tri rong cari jangan ni nang jaga, awal ke kok yang nani nangka, awal nut ni cingki cakap ke, sengci nawas hari kau nubisin tiap mampu bisin deh, cingki cakap ke bujuk nyala na, yang kita tahu tu bosan kita cakap ke naik tungdi, tini nawa mampu no. Abu tu online nom tu, abu Supreme Court simia, orang lower court, high court abu abone je jongba jongyang mani bagoi borok pelai wana jakha কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট borok abone khanan naiya karon borok nayo jamtei jongmari khayaino borokni borok bai ও রাজ্য সরকারনি বিভিন্ন বেদাক যেমন abo লুটপাট খাইতং এডিসি লুটপাট খাইয়ানি তাই এডিসি অংখা চিনি বুকুং বারারংনি কাজে ও জায়গা ও বরং তাইবো যদি আমতি খাই সাপ্রেস খাইমান খাই বরংনি যে বানথাই রংনো যদি ব্রক ইয়ক খাই তমানো আবনো আরএসএস বিজেপি নি রাইডা বরংনি পলিসি কিন্তু আনি কংখা আবুয়া সুপ্রিম কোর্ট হাই কোর্ট বরক তো আবো এডিসি ভিলেজ কমিটি সিমিয়া एडिसी सिमिया आमते जे जगावनो जिनि कॉन्स्टिट्यूशन अबो बिनि रायदा पाले जागियावो अबो कोर्टनि सामुं अबोनो बरंनि मैंडेट किन्तु नों त्रिपुरा मथा बीजेपी बाय एलायंस गवर्नमेंट खायतुई बाक्सा सामुं तांलायतुई आसु कथालायजात कबागलायजात मतमलायजात तामनि बागै नों सुप्रीम कोर्ट थांनो नां अवय नों तामो प्रूफ खायखा अवय प्रूफ खायखा जे भारतीय जनता पार्टी जे चिनी जे बुकुं बारारंग नो एडिसी नो ताई कॉन्स्टिट्यूशन नो बरक जे इम्पोर्टेंस रिया फानो अबनो बरक कोनो बरम रिया फानो चिनी एडिसी आमसोयनि बरंनि हमकरायनो बरक कोनो वानसुगिया फानो नों अरो kok thaje saragia oro borok bai norok manamlaiya borok bai kathalayong gya borok bai norok oro kaham khaino je tonglayo o jaga no dini fidelity অর্থাৎ নিনি যে এই তমহিন্দাই এই তমহিন্দাই প্রিন্সিপাল তামো ও জায়গা সাজাগো নং সুপ্রিম কোর্ট থাঙ্গই
सुप्रीम कोर्ट आमती नोटिस खलाइखा अब हिनै ओ जे आगे एनसी देबरमा सं टिप्रालैंड मानखा तारपरे ओरो ताइवैसा अब जे लाहार कासफ्रु आसाम आगरतला रोड दिल्ली जाना पड़ेगा हने थांगई मानखा 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 अब तो ताई हम तो इनो मानखा मानखा अब भाई अपनी कोनो फेल्लायो दे दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट मो बीसी इलेक्शन नो रगी नो बाक्सा लुकोरो काबो नंनि फाइसिङाव यासे सलायजाक जे बीसी इलेक्शन नों या नंनि बखाते कोनो खाइमन केरे किन्तु जिने हाबो बाग्रागा थाङै सुप्रीम कोर्ट ने होइते अर्डर टु फाइके नै थामसने चारा ओ हा बुबाग्रानि बागै तो अबंगो लासिया दे ओक सानाय बरक बरं लासि मुं तंगो दे ओक सानाय रंनि अरे नों तंगो एडिसियो नरक बीजेपी बाय और लैंड गवर्नमेंट खायो ओंखाय सीपीएम दे खायनाय आबनो इलेक्शन बुबाग्रा तुबाखा तामुक तुबाखा बुबाग्रा पाटपारी आगे जे समय नंनि लेफ्ट फ्रंट टंगपुरो अबा हेके डिले एदांका सार अब बबा सालसा भानंगिया लेफ्ट फ्रंट टंखांखाय तिनि ताइबो बिसिबुरि साकंग ए संबारि अंखाब लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट टंखाय तामो एडीसी तामो विलेज कमिटी तामो अब 3 टायर पंचायत तामो कोऑपरेटिव तामो कॉलेज यूनिवर्सिटी नि स्टूडेंट्स यूनियन सालसा भानो लेरिया ओ कक्स दिसानाय साबो गजमूर खरब बरनि कोनो ज्ञान तंगते ज्ञान कोनो ज्ञान करै हायसा हे तुबुखा तिनि हाबु ओ हानि बुबाग्राबो हाबुबाग्रा तुबुखा ने लाइबो मातो बो हानि बुबाग्रा साग्रा दियानो बो हानि बुबाग्रा आनो वनि उत्तर गा दिया हाबुबाग्रा ओ हा बिनि तं एडीसी ति तमंग तं एडीसी कर्मचारी वेतन मानिया पेंशन मानिया तामो साबा बरक पाइल खाति प्रार जन बरक अब खै बीजेपी थाने फालै तामो कक साबा बरक तेकाइसा लाइबो मानाय खांगा सा नों मता हिं साका जे तुबुखा जे सालाय माने कक थाय तुबुखा हेलाय माने अनेक बानो नुखासं केबा रियल तामो तुबुखा बने कुरो प्रूफ करे सर अबखाय बबा हेके नंगरो बैग मान खाता बैग तुबुखा माने तामो नगद लां खाता त्रिपुरा सर किच्छु मानिया त्रिपुरा हा किच्छु मानिया बरनो तुबुखा बनो बरनो तुबुखा माने बरनो बैंक बैलेंस बारिखा गाड़ी अंखा गुरा अंखा 5 स्टार होटल चलाइखा मासा मांगनि बरक बिल्डिंग तांखा आबनो बरनो तुबुखा ताई त्रिपुरा हानि किच्छु गैया आबनो बरनो तुबुखा एबने मानखा हिमन आबनो त सर ओ आबनो मानखा सावा मानखा ओ पुण्य चंद्र जमातिया 2 तला 3 तला नक तांखा ताई गुबुन आबर एमएलए रक एमडीसी रक गाड़ी बाइखा कतर आबनो मानखा बरंनि तमो मानखा त्रिपुरा सरक चाकरी मानिया बाकरी मानिया मुंसा मानिया तमो सागा बरक त्रिपुरा लैंड मानखा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मानखा तारपरे निनि त्रिपुरा सायकट मानखा अब ते खाई बुसुक जरा तो त्रिपुरा नो त्रिपुरा हानो बरक त्रिपुरा रंग बरक फालनाय आम ते खाई सोनो तो हाइसिक रेखाबले बरक टी कसक रेखाबले बरक दिल्ली थांगी तुबुखा अरे तामो तुबुखा नु अरे एडीसी नि इलेक्शन तो अब नॉर्मली ओंनानि को ओंथाय को तामो तुबुखा नरो लासी खाई बरक ओ त्रिपुरा हानि अरनि थांखामुं अरनि आबो और लासियावैनो मते कक सारागो पलिटिकली सरि नरक साव जे ओस कम समयनि बिसिगनो बंनि साक बायथांनि वेल्थ बारिखा अब सम्पति बारिखा नक थांखा हुक थांखा तो जागा नरनो साव बर 25 बছर बर तांगै खलायलां याबो जों खाया हने बर ननि फासिं बेलेम खायो सर आबोखौ बबा हेगन अरे ओ बुसुरनि कक तामो उतरने बनो आमती खाई साक अवश्य खगमानी कगनो बदि आमती कक साबर 25 बছर सुं त्रिपुरा जो स्कूल नामखा कॉलेज नामखा हजार चाकरी रिखा 12 लक्ष कानी अब
फरेस्ट राइट टुई ओ जागा तिनि लक्ष लक्ष गानि राबार बागान खालायखा बरंनि बुसारक तिनि डाक्टार अंखा इंजिनियर अंखा टीसीएस टीपीएस आईएएस आईपीएस अंखा बर आबुन नुगिया तामोतों 1949 नो त्रिपुरा हाओ तामो गलांखा बरंनि आबरक बरक निजे किछु नुगिया माने जायकेबो नुग्लिया बरंनि तामो लाइबु मातों बरंनि बरं लाइबु मावंखा जिनि त्रिपुरा हानि बरंनो कुसुममानि बुफ्रे तकफ्रे आबुन लाइबु मा बरंनि ताई किछु लाइबु माख्रुइ Obo ini yang hinpano universal truth je nongi amalo no bisir bak development engha ba development ni samung khlaijaka school lama pore chakri bakri je kono dik de nai thakang kai a jaga bsawino noro ki o je nongni development samung khlailang mani no omo hai kai lukrong ni bskang tubiani karon bobo hai nor ki prosar tantra no obo no prosar tantra no important ya obo hai jasa আরে ও কিছু মূর্খ বড় বড় শিয়া অংখাই তো প্রচার করি অংগিয়া বলে আবো তো নিনি ত্রিপুরা মথা আইপিএফ টি খাইনা মূর্খ রংনি কগাবো মূর্খ বাই তো দুনিয়া চলিয়া বলে বড় কিছু নুগো কেবন তাতাল সাইমান খাই কেবন ঠকমান খাই আবনো খাগাও বড় হ্যাঁ তুমি খাইখা ও 11 জুলাই 2017 ইংরাজি आईपीएफ टर वैसान का मानखा बाजी sok लाइखा tok राथारखा पुरुन राथारखा वाग राथार लाइखा चालाइखा এই বর্ণের প্রচার অংখাবো जों আমতি প্রচার খাইয়া তিন প্রচার হাইয়া এই যে মিয়াও খালি বরক 23 তারিখ এডিসি দিবস খালাইখা বরকনি খালাইনানি কোনো মোরাল আবো তংদে তামো নি আবো বরক খালাই বরক তামন নি কন্ট্রিবিউশন তং लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट क्रिहिंखाई त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली जदि यूनानिमासली जे एडीसी नि बागै जदि बिल पास होंगे हंखाई ओ बिल तमो पार्लियामेंट पास खाई खामुं खाइया तमनि बागै तबो नर खाइमेयं ताउ तो खाइमेयं बर 125th amendment bill 2018 of अब टेबल टंका पार्लियामेंट तिनी 2025 तमने बगे कक थाइसा केबो सानाय ख्रुइ अरनि एमपी कृति देवी सिंह कक थाइसा साखादे बिसि गायसा अंखा बेले बुतामो बुबा ना कक मनिया मानखा ए बरंग मानखा अनका आमतै तमो मानखा बरक मानखा माने ओ बैग मानखा बैग लाङै थांखा कलकाता शिलंग ए मानखा बनो ताई मिनसम मुंसा मानिया त्रिपुरा सारो मुंसा मानिया बरक मांगनि मागथाम बरक बरंनो मानखा न गंखा हु गंखा गाड़ी पाइखा दालान पाइखा 5 स्टार लोटे सालाइखा नुंगलाइखा ए बरंनो मानखा बनो आबनो बरंनि प्रचार ताई कोनो प्रचार करि if I am not wrong ADC bill in Tripura Legislative Assembly 1979 যখন 23rd March o bill na pass khaipru chini Tripura sa MLA rok bosak tong yakaba kubni MLA rok bosak tong sir yakaba nong left ni MLA bosak o bill যখন ত্রিপুরা বিধানসভাও পাস হলো অ্যাপ্রুভ 60 capacity left front ne MLA 56 Tuesdays ne MLA 4 Horinath Deborma Crowd Young, उनका रोने रोटी मोहन जमाती उनका ताई खरक से साव बसे उनका मुंग अंपोखा खरक ब्रुई ए खरक ब्रुई सह यूजेस यूनिवर्सली बरंनो जाफ्रो तिनी कॉन्स्टिट्यूशन टीटीएडीसी बा एडीसी होनय त्रिपुरानि बुमुङै कोनो प्लस करुई त्रिपुरा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट नि बागै आफ्रो दिल्ली मुरारजी देसाईनि प्राइम मिनिस्टर शिबो गवर्नमेंट ओ बिल और थांखा और एमेंडमेंट खायै त्रिपुरा न खबखा
তাই বৈশা যে কক বরক বো এই কক বরক তুই ত্রিপুরা বিধানসভা বাবুরও পাস খায় 1979 19 জানুয়ারি সব লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট আফ্রো যে তিনি ত্রিপুরাসা মেজরিটি হাইয়া আবু ত্রিপুরাসা ওয়ানসানি কগিয়া কগংখা নিনি পলিসি রেডা নিনি এই রায়দা লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট ও ত্রিপুরাসা ওয়ানসাইছে ওয়ানসগিয়া ওয়ানসা ফানো ত্রিপুরাসানি কক ওয়ানসং মানো ত্রিপুরাসা ফানো ওয়ানসা থরুকসা বেবানি কক ওয়ানসং মানো আবুনো লেফট ফ্রন্ট আবুনো সিপিআই siklarok bai kok rok salai kai kabangma boni bekhakte kok kamani nugo je abo chakri bakri ro krei chakri bo manana asana krei kabangma frustration no kalai laijak porong no tile tam sanai sarno tamo sanai norok frustration tai bong nai nung borongni sudu borongni je o mutaini kok onono gesa abo rogi nai di tamo saka ham 23,000 नौकरी बैकलॉग हाँ एडीसी पुलिस सुबह सका मुंग 6,000 ना 2,000 6,000 बरोबर बरक एकदम टाइम राउंड खाई रखा 6 तारीख वोट होगा 10 तारीख गिनती होगा 11 तारीख हम दिल्ली जाके त्रिपुरा लेना ग्रेटर त्रिपुरा लाई सब ततल सखा सीपीआईएम लेफ्ट फ्रंट तो मुझे ततल सही मिले हैं लरक त्रिपुरा सानो हमजागो त्रिपुरा हानो हमजागो आं ओ हमजाग माने कगनो जरा आबो खायनाय आं आबोनो सेजाया जे पार्टी बा खायदि सीपीआईएम मा खायनाय बेबाग बरक नो नॉट नेसेसरी you and me everybody everyone we have our independent right in this democratic country तो नुंग आमती खायोई बिसि गैसा फायखा संमारी गैसा फायखा नों ताताल सानाय एकदम तारिख काई सानाय नों अमुक तारिखौ आं ग्रेटार त्रिपुरा लान तुबोनाय आसुक दिन बिसिङाव आं 23,000 बैकलॉग साख्रि अफार याकान्नाय आसुक दिन बिसिङाव एडीसी पुलिस आं ए आबो खायनाय आसुक दिन बिसिङाव आनि एकर्ड आबो अंनाय तामनि बगै नों आबो देखाय नों हैं ननो हमजागो बरक हमजागथुम आबुनि बागै कोनो आबो करै हमजागदि बेबाग बरंना हमजागदि but you should not bluff the people like this that way our people are being particularly the young people they are being degenerated they are getting frustrated and today that's why that in this political arena while you are bargaining such a way with the BJP, and that BJP, you know, BJP is a product of the RSS. Who is RSS? What is the RSS principle? What is the RSS doctrine? Hindu, Hindi, Hindustan. In this Hindu, Hindustan, there is no space for the indigenous people, no space for their language, for their culture, for their religion, for their tradition, nothing. So here in Tripura and Northeast, this BJP come here in Tripura. They are already in Tripura now. They are in Manipur for few days. Now they are in residential role. They are in Arunachal Pradesh for what? Only for power. Nothing to improve or develop the culture, the language, and their tradition. You see, go there in Arunachal Pradesh. From Arunachal Pradesh, Kiran Rijiju, one senior Mantri, a minister within the Modi cabinet, and happily he is my good friend. I told him, Mr. Rijiju, and then he was the Minister of State in the Home. So though you are Minister of Home, but status-wise it is very, very powerful. We are proud of you. That one guy, one chef from Northeastern region, he is holding the post of the in the Home Ministry. So very powerful. You please
exploit the position. How long you will continue there, you also don't know. Nobody knows. Tomorrow you may be in the cabinet, but you may not be in this position, in the Home Ministry. So long you are here, it's a great opportunity for you and for us also. I told him personally, please, you include our Kokborok. I requested him with full hand. You include our Kokborok in the schedule, and you simultaneously develop some languages of the Arunachal Pradesh, and that also be included in the 8th schedule of the Constitution. Our Mizo languages, Garo language, the Bodo language already included. Then automatically we will be in the national mainstream. Now the North Indian people, they ask us, भाई आप कहाँ से आता है? नेपाल से आता है क्या? Are you coming from China? Are you coming from Burma? After 76-77 years of the independence from this very country, our own veteran asks us whether we are from Nepal or China or Japan. We should be ashamed for that. And that I told Mr. Rijiju, it is a great opportunity for you. The history for next hundreds of years, people will remember you. Please try to understand this and take initiative of that is bringing our Northeastern culture, its language, etc. in the national mainstream. Nothing happened. Yes, now he is elevated to the cabinet minister. Now he is holding the post of the parliamentary affairs minister. That's also very important. But the party is BJP. Hindu, Hindi, Hindustan is their doctrine. So Kiren Rijiju or someone will not be in a position to do anything. This is the sorry state of affairs, and this is the that is what I'll say great reality. It should be understood by everyone. বছর 50,000 চাকরি अब ताबो पगै मुख्यमन्त्रीनि तथ्य नंमानि 19,000 सामथिं अब ताबो चाकरि abo no hino ang nong sakha puila bisio se nini 50,000 চাকরি aboni ulo taibo 6.5 lakh 2023 बिसिंगो तो 7 लाख चाकरी मैंने को बोले अब ना हो जाएगा त्रिपुरा जो DRW कंटिजेंसी पार्ट टाइम वर्कर अब तो नैया व्यवहार परमानेंट सब परमानेंट हो जाएगा अपना आप हो जाएगा yang thangka tabok boro thangka o kok thaisa nung songo chini Tripura hao tabok chini bukung bara engineer thousands of engineer lawyer abo pore tabok near about 500 katutui postgraduate মানে তমসানাই আনকাউন্টেড আবো সাবনি আবো কন্ট্রিবিউশন লেফট হ্যান্ড গভর্নমেন্ট যে কক সানাই তামখালাইকা 25 বছর বরক আরে 25 বছর লেফট হ্যান্ড গভর্নমেন্ট নিনি মুমা বুয়া বুফানো চাকরি দিয়াং খাই নিনি মুয়া বুফা কক বরক মাস্টার এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার পুলিশ টিএসআর উঙ্গিয়াং খাই নং ওমান খাম দে তামং খামং নং 18 मुरा लंग थ्राइ मुराव थाङै जागा सागलाय खामु हुखायनि बागै हायाखै बांलादेशआव थांखामु काजि people should understand, should realize आंति इमोशनली वाइसा हामुति लं थांनाय न वाइसा हामुति लं थांनाय नि बुसुक बसर नों बासिनाय न आमति खाइ ताबक 7.5 बছर न नि स्पइल खाइ रेखा
7.5 years is spoiled. Amadi ka thangkai tu taibo spoil rongai nung thansa ni bumungoi nung bebak thansa ni fanno nung bijimin than pilang phaloi ব্যক্তিগত স্বার্থ পার্সোনাল বেনিফিট নং খাইতো আপনি নিনি মানখা তো পার্সোনাল মানখা তাই তো মানখা নাথিং national highway tabo sakaya sari do ob lama uthok jagoi ses tabo gari kono rokom kosto mosto ko choli layo wate hongkai te ekdom choli man laya oino digi noni government tongfuru sabrum to agot lama klaimen abo tabo bo kaham no tongone lokorong ne bukhate ok sama khana bobo hai phelai mong khana sarobo khana di sini government tongfuru law and order tongo officer hindi contractor hindi borok je eta abo atmosphere ani tamo hinnai ei good atmosphere borok samung tangman tabo kongkha গুন্ডা যুগ ও মানে আবো কুসুগ অর্থাৎ যে জায়গা আবং ও জায়গা নিনি অরনি তাবং যে মাতব্য রংন কমিশন রিয়া খাই বরং ফাইল কুতুলিয়া তারপর নিনি যে জায়গা থাঙ্গই ফিজিক্যালি সামং তাংনাই অরণ গুন্ডা রংন মন্ডল নেতা পৃষ্ঠা প্রমুখ জেলা প্রমুখ বরংন পয়সারি ইয়াংখাই নং মানে খুনে তিলাং মানিয়া কে বাইকে সামং নাই 100 টাকা বাজেট বেশি করে যদি 50 টাকা নং যদি ও নেতা হইতে ফেতা জরা মারি খায় তাই 50 টাকা বাই নং তামো খাই নাই ও 50 টাকা হয়তো লাভমা খাই নাই বিলে এখানে লাভ নিবাই কিছু সামং মানারং নাই একে 100 টাকা বেশি করে যদি 50 টাকা নং যদি কমিশন মারি খায় তাই 50 টাকা নিয়ে লাভ তো নং 10-15 টাকা নারং নাই বিলে খাই 100 টাকা নি সামং মাত্র 30 টাকা ইয়ং এই তিনি লামা যে কুমানি বেশি কাইসা থাঙ্গিয়া শুনি লামা একদম অরক করে খামানি দ্যাট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড কারণ কোনো ল এন্ড অর্ডার করি কন্ডিউসিভ কোনো এনভায়রনমেন্ট করি যত জায়গা কমিশন রাজ মস্তান রাজ এই অংশা যে তিনি লামা হিন্দি ফেরাং হিন্দি স্কুল হিন্দি হাসপাতাল হিন্দি আবনি সার্ভিস চেয়াংমানি পেছন মূল কারণ ওয়েস্ট ত্রিপুরা যে এমপি বনো প্রায় সামান্য যে কোনো প্রোগ্রাম উচ্চারণ খাই বিনি বাসন অব সম্পূর্ণ ইয়াহাই স্যার আমরা তেই না ববাই ওয়ানস নং লাইবুমানি কিসা আব সাইবানো দে রামায়ণ ভাইকে সুজাক কাহিনী যে রামায়ণ যে হিন্দু রংনি সবচেয়ে কথার যে আব এলেমবাগ বা গ্রন্থ রামায়ণ তো তাইব অনেক গুবুন বরক শিখা কিন্তু পইলা অংখা যে আব রত্নাকর দস্যু না বইয়া মানে আপনার যে বাল্মীকি রান আব মানে এই যে বিনি আগে যে রামায়ণ মানি ओंखाय बनो साखा नं राम बुमुं सादि ब अशोक पाप खाइखा बिनि बुखो राम जे ओ शब्द उच्चारण याबो बिनि परे बनो साखा नं के ठीक আছে नं राम जदि बुखो फैयाबा नं के मरा हिंदी मरा 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 हन राम काजी ओ नं जे कक सानाय बजे आमति साजांगमानि ब काइलाइबारि बर्थडे पार्टी गणेश पूजा दुर्गा पूजा शनि पूजा मैरिज एनिवर्सरी पॉलिटिकल पार्टी तो तंगनो औरने अब थांखायनो बिनि सीपीएम न हाई खेनाय हुई खेनाय मुलकोंखा बो बिनि एसो पापोंगै ओ पाप हुइते मुक्तंगनानि बागै अब सीपीएम नि बुमुं बो আমদি কাজে সিপিএনি বুমুং তো কাহাম খাই তুই মানিয়া ও যে রামনি বুমুং মরা হান্তি আমদি নব খাইতো ঠিক আছে কাহাম ন যে আমদি খাইনো বিনি উদ্ধারং সং বানাই খানাদি চিনি
abo ongka abo jora ongka people's planning অর্থাৎ lukurong no planning o participate khayo lukurong no je o planning no implementation khayo tabuk to people's planning krui tabuk ongka nini mondol planning engke mondol planning khai tam bai khai o mondol ni bai khai labong nai aboso ansogo lukurong ni kono participation krui lukurong ni hamgrane bai ansomon krui শুধু মন্ডল ডেভেলপমেন্ট নেতা ডেভেলপমেন্ট কাজে ও জাগানো ফেললাयो যিনি আমলো রাং কমফানো সামং কাহামঙ্গো গোबां गायदा गोबां नायनो this is the difference between the left and present regime एक खनादि aboni ini o ok samane ni bisingo ni I question bisingo aboni milnei abo tongo mil kaisa ongka he edisini yak bokakte kono samung ngia lukurong ni bagi kono development kichu krui katal kaisa school khaija gia katal kaisa hospital khaija gia katal kaisa lama khaija gia maintenance ongia aboro pension thangjaro pension mania katal chakri ongia abo bilsa kitu tai milsa tomotong je unemployed bekar chakri mania edisi amso yo tui krui lama krui ferang krui development krui kintu CM ni development tong tongo aboni sekang boto onek CM ongka bele কেবো 20-25 বছর ন ইয়ামই ফেকা বরং তামতে ডেভেলপমেন্ট অঙ্গিয়া কিন্তু এডিশনাল ডেভেলপমেন্ট অঙ্কা লুকুরংনি ডেভেলপমেন্ট অঙ্কা আছে লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট তংফুবো লুকুরংনি ডেভেলপমেন্ট অঙ্গ এডিশনাল আমতিনি ডেভেলপমেন্ট অঙ্গ কিন্তু CM ni amti development he korsa kroni nei ongya ang hinlia ongka yo tabuk to lukuroni kon development kroi কিন্তু CM ni development kai 0 হইতে 100 ongka এক তাই কাইসা ও জায়গা তাই মিলসা ongka he nung rijai kombol tilangoi nung thangoi ধন নামারি নাই nung sao কিন্তু ও জায়গা ধরনে মন্ত্রী খংই দङ যে গভর্নমেন্ট নং তং সে গভর্নমেন্ট নিনে কক খনাইয়া সে গভর্নমেন্ট নিনে এডিশনাল আবরিয়া তামনি আগে নং ও গভর্নমেন্ট তং ওর হইতো নখতি ফাইয়ং নং তো ও জায়গা নং প্রোডাক্ট খানে তংলে তামনি খাইয়ং আর কদিন সাগাং বরংনি সুপ্রিমো থাঙই গোসা মুখ্যমন্ত্রী বে কবাগলাইयो তামনি মুখ্যমন্ত্রী কবাগলাইयो मिस्टी चलायो के ओ कबागलाय फुरो ओ कक मुचो दंगिया दे जे बरक निनि कन्स्टिट्यूशनल राइट नो डिप्राइव खाइ दङ नों भाइके थाङि कदिन बादे और कबागलाय बतम सुलाय ओ जागानो अंखा मिस्ट्री रहस्य नों TSF रंना असौरि खालामाओ रोमान स्क्रिप्ट अंगिया साक जों कुतुलिया हरो थाङै मिस्टी चालायखा मुख्यमंत्री तामो कगरिखा ककरै तामो पैसा बाके बसादी लमा का समने होइते बसादी तामो तरिखा नों बरंनो तामो मानखा बरो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट तंफ्रुबो नों CBSE नि क्वेश्चन अंथुन बा त्रिपुरा बोर्ड ने क्वेश्चन अंथुन नों क्लास 1 होइते MA जरा नों रोमान स्क्रिप्ट बेबो सिमानो बेंगली स्क्रिप्ट बेबो सिमानो अब निनी ऑप्शन निनी चॉइस तब कई सजाखा जना बेंगली स्क्रिप्ट बादे ताई कोनो स्क्रिप्ट बे चलिया नो ओ गवर्नमेंट दङ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट गवर्नमेंट ओ सरायरक तामसा लेफ्ट ताम खालायनांखा आरे
left front government to central government jabele left front government state to tongo state power jeta khaiman that we have done tamne hoga so poson rakhai are tum bhai ka khai nahi left front to central government thangja gya bele sum to state government bisingo chini jurisdiction tongoi ja khaina ne nang tum khai ka school khai ka rawar bagan khai ka college khai ka hospital khai ka lama khai ka tui khai ka ferang khai ka what not have been done everything has been done within our limited power within the jurisdiction of the state government কিন্তু তাও তমনে বাগে অঙ্গিয়াং নং গভর্নমেন্ট বো তঙ্গ নংনি বরক এমপি বো তঙ্গ ওখান দরক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নরক স্টেট গভর্নমেন্ট নরক কিন্তু সিনি ত্রিপুরা হানি কে ছঙ্গিয়া নং তাওসা ফিমনি রিজাল্ট কম্বত লাঙ্গে থুলাইনাই রিজাল্ট কম্বত লাঙ্গে থুলাইফানা বরক থাই থুইগলা সাবো থুনাই ও কামি হইতে ফাইনাই বরক নর থুলনানো নং বরনি কো খনাগৈ দফানো হামজাগে জাতিনো হামজাগে হয়তো থাঙৈ থাম্বুই অজাগানো লামা থাঙৈ মাইমসে তংনানো অতি বুজাংনানো সাল দিফোরা তুমফজাক তংনানো অংখাবেলে আইপিএফ টিনি 2017 বো 10 দিন তংখা কদিন সগামো তংখা but what happened nothing happened okay রেজাই কম্বল লাঙ্গই লামা থুই বাতি বুজাংনাই তুমফ্লাজাংনাই থাম্পুইবাজাংনাই মাইমসিয়া তংনাই সাবো নং কামিনি লোক বরক কিন্তু মজা লুটি নাই সাবো বরক অবসক মাংনি মাকথাম আবনো বুসিদি যারা রিজিনাল পার্টি তংনাই বরং নিখাই ত্রিপুরাসানি হামগ্রা এঙ্গে স্রাই বরক সাকা আলাদা স্টেট সারাতে উপাইকেরি গাই নরক বসাও ত্রিপুরাসানি হামগ্রা তে ওভারঅল বড় রংনি হামগ্রা নেই ত্রিপুরাসা হামগ্রা হিনাতে নন এবং নিবিসিন ফেলাই মুখ বাবা হাই তকসারতে আরে আও কম তামো দবা বেনে চলে আলাদা স্টেট খাইয়াঙ্কে কংলিয়া খাইনাবা সাবো নন কাছে তংখা তাবো নরক তো সাগাবেলে অনেক কক নরঙ্গে থামছা নঙ্গ 13 জন এমএলএ রিখা খরকসাফানো তো বিধানসভা ও ত্রিপুরালেন দিদি হেনি সারা গিয়া কে বফর নরঙ্গে আলাদা স্টেট নাই হ্যাঁ চুং সিপিআইএম তো হিনো জেনা আলাদা স্টেট চিনি ভারত হাফ কাতর ওমানিয়া কগিয়া ওমানো sini constitution tongo state kaisano bifurcate khainani trifurcate khainani provision is there but it must have the feasibility orthat au states namoi kotal khaioi state khagoi o state chalmoni moto maungnai to tripura joni jenini geographical social cultural je bini structure o structure o condition abono khaitogia bifurcate khaitogia amti khaioi jodi adc ni abono rogo jodi tripura jo tai kaisa bomong nung jesapano fardi tai kaisa state khaio that state will not run that state will not do kasi je sonai তাই কোথাল স্টেট খাই অঙ্গিয়া না খাইনা বা নরক তাবো দিল্লি গভর্নমেন্ট নরংনি স্টেট গভর্নমেন্ট নরংনি সাবো নরক কাছে লঙ্কা তাবো কেউ কাছে যাবলে মানে এর মানে তাবো বরক তুমুনো খাই দং হাঙ্কাই নংনি কোনো আর বিসিং কাসুমানি করিতা স্যার আবাই দংলে না চিনি আবো অঙ্গই যাইয়া তো ও কংনো জং সানাই ও কংনো সাই দङ আ কংনো সানাই কিন্তু जों साफानो सायाफानो नरक खाइखाइतो जों किछु खामिया बेले जेहेतु ना जों कासनायाव कोनो साया बेले जों चिनि जे लजिकली जों ओ कोनो साउ जे नरक जे कोनो सामानि ओ कक त्रिपुरा हास्तेबे गथिया जों ओ कोनो साउ किन्तु नरक जदि खाइखाइ এই যে তাবক নরক এডিসি বুট খাইয়া অথচ গভর্নমেন্ট দङ
ভিলেজ কমিটি কোনো ইলেক্টেড আবো করি ভাইকে ভিলেজ কমিটির চালক ভাইকে চালক নরক লুটপাট খাইও উইদাউট এনি কনস্টিটিউশনাল ম্যান্ডেট ননো চালক বলে নরক গসিয়ং মানো সব ভিলেজ কমিটির রাংনো বাগ বরংনো বাগো ভাইকে নরক বাগ আমতে খাই নমতে কোনো আমতে পাওয়ার করি অর্থাৎ আনকনস্টিটিউশনালি ইলিগালি রক খাইও লোক ইলিগাল মাইগ্রেন্টসদের বিরুদ্ধে লড়াই খাইও অরং খাই ইলিগালি এডিসিনি ক্ষমতা নরক বুক খাইও আমতে বলে কাজে ইলিগাল যদি ন ওরব খাই ওরব লিগাল অংদি এই কাইসা স্যার নরক আসা বছর রমই kedeng ma saromoi no hapango tongkha kai nungni je sakbai thang যখন টংপ্রু নংনি গভর্নমেন্ট ni মানে নংনি পার্টি ni thaidul mungbai ipra sarok ni hamgrai ni bagai lekha jangna je samung tamo khailangka tini alukorona kisa srai khain তিনি ত্রিপুরা সারক তিনি যে সাকনো যে ফেস খাইবানো উইদাউট এডুকেশন abong ya tamni sung ত্রিপুরা সারক তিনি আমসুক abo khaba is the reason behind tamni bagai ত্রিপুরা asuk sapar khaika ও রাজানি আমল আপনার যদি কিসা যদি লেখাপড়া খাইজাগন খাই जों ত্রিপুরা সারক আসুক বুগিয়া খাবো এই জায়গানো লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট এডুকেশন ব্যবস্থা খাইকা ও এডুকেশন নি বাগইনো তিনি এই যে কিছু বড়ক চাইয়ে সুইগে সুগিয়া ফানো এই যে উল্টা পাল্টা কক সানাই রক 25 বছর মা খাইকা মুংসা খাইমাইয়া এই যে ও কক সানাইও রঙিয়া খাবং ও লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট নি বাগইনো ও কক খাইজা থাইনই সুংনানি রংখা যদিও ও সুংমানিনো ও জায়গা মানে দেরাজাত ভুল wrong but they learn something to ask to anybody else what left front government has done that is the achievement of the left front government je jung left front government no phangyan kai mungkini o ko sai meong khamu left front government no phangka nije ni kok bai sanani nije be kok bai sunani hindi baiya nesa mukta tripura abo kaisa ruling party ni tabo moto tongmani sar pulia nungmani piaba reality ong kai abone ulta nukha sungje mohalla yaka parai no abo hai draksa nai cafe mani bai kerengnai luk boro rong nubu abo hai lama klai tomar bogo yakaba kaisa thai chance kangkanyo chuakni je nungjaknai liper ni je obo dukan nugu sar o je slogan ni mani o je reality amono teke no boba hai wanso bo system o samung khale oba hai ka ase kai koboloi thangna sini tripura haste ni sikla salai rok sar khanadi RSS BJP কে আমতুই একটা বদল বরক বুকুবাই সাও কাইসা আর সামং টাঙ্গ তাই কাইসা এই যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা আবনো বুসিনাদি বরংনি প্ল্যান নংখা নেশাযুক্ত ত্রিপুরা এগা RSS BJP বুকুবাই যেটা সানাই yakbai tangnai tai kubun abono ত্রিপুরা জনি তিননি যে তাওহিননাই রাইদা এই যে তিনি আসুক খাই ড্রাগ আসুক খাই গাঁজা আসুক খাই ট্যাবলেট আসুক খাই নি ইয়াবা ব্রাউন সুগার কোটি শুধু কোটি বাদে হিসাব করি nung government যদি আসুক জরাতই যদি অ্যালার্ট হনখাই স্ট্রিক্ট হনখাই বড় যে ফাইয়াবো বর্ডার নেনি বুসুনি বেড়া খাওয়াই নং বেবক বন্ধ খাইতম যা গোবাংমা চেকপোস্ট লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট তংফ্রুও ও পুলিশ তংফানো TSR তংফানো
abono amtui samgo phnangnani afruo sujuk jung manthogya tamni bagoi bolongni borok taw bolongni borok bo kurikha bolongni borok bon rok bai baksa dai phai agrom lai khadabo abo proman asole bolongni borok sabokari norokkario lefron government samong tangdiya khin nebe kario norok sopaikha bolongni borok nogo sopaikha borok botai tekto khailia kai police age je bolongo nonno ma murungnai bolongni borokno o police bolongo tongna nanglia o police nong traffic police snamkha TSN no oro naga snamkha ka asuk naka asuk bera তারপরে সানাম খানক মানে এই তামহিন নাই মানে ড্রাগ ডি এডিকশন সেন্টার কাউন্সিলিং খাইনে বাকি কোটি কোটি রাং তফানো ড্রাগ এডিক্ট কমিয়া আবো মেনাস আবো তাবো ক্রিমা সিং জায়গা থাঙ্কা আসল কবুংখা দিস ইজ দি প্রজেক্ট আরএসএস বিজেপি নি আবো প্রজেক্ট সে নেশামুক্ত নেশাযুক্ত খাইনানি তামনি বাগৈ যে রাইরক ইয়াং জেনারেশন যদি নেশা খায় বিজেপি নি পলিটিক্স খেলানি সুবিধা নির্বাচন ফাইখাইনো রাং সান্নাই কিছু এই লাও খা হের বারে আগুন লাগাও হেরে পিঠে লাগাও এরে আটকাও কাজেই আবো বিজেপি নি প্রজেক্ট নেশামুক্ত উল্টা বুঝি দি নেশাযুক্ত আমাদের খাইনো বরক ব্ল্যাক মানি বাই পাওয়ার দংমান এই অংকা মানে নেশা বিপ্লব নি কক অর্থাৎ আবো বুকুক বজিরা সামানি আসল কংকা উল্টা সে আবো পাই থাকো চিনি ব্রাহাসেনি সিকলা চালাই ন খবই যত ততংনাই টংক সংলুকুরং তামো কক জানাইছে আং যেটা ওইনে নাইও আং কিছু কক সামানি এই মানে এজিটেটেড টংখাং অর্থাৎ কিছু মানে থামসিকা মানে হায়ংখা কারণ কক তাতাল আমতি কক শাখায় আসলে আং আবনো টলারেট খাইমাইয়া আং তো সাই আন তো আনে কক খাবো ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি দংচং every party every individual has the right to go to the people to appeal to the people to get the support and enjoy the love affection of the people ননো যদি কোনো কারণে যিনি এই তামহিন নাই এই heredity ni bagoi family heredity ni bagoi no hamjago I have no objection I don't envy for that x y jefong chung je party per nong khai no hamjago no motai khai pujiyo no suriyo good but don't exploit them don't cheat them or in the name of the Tofa community, don't sell the wisdom with these people for your own interest. Abo nung amti khayoi sakni felun ni bagoi. Nung waisa gatatti bolan tubunai. Waisa sanai one last fight. Waisa sanai no compromise. Waisa sanai त्रिपुरा से accord वैसा सनाई दिल्ली जाना पड़ेगा सब कुछ हो गया किंतु nothing is happening day by day our people their weight their dream their expectation their aspiration it is drowning and our generation, young generation getting frustrated out of that.
and they are getting the prey of being the prey of the BJP. Is a nungano sunkha the drug menace nesha. BJP to khai nahi no. BJP they are the enemy of this country, enemy of our constitution, enemy of our democracy. Tau nuk tongbole is a SIR. Biharo SIR khayoi khainai Bihar ne chongmario BJP বা JDU তাই বেশি কিফিলনে কোনো চান্স করই ও SIR খাইই 65 লাখ ভোটার ন अब বাতিল খেলানি চেষ্টা খাইতংখা হে ইলিগাল মাইগ্রান্ট নং রখালাই দি we are also with you but who are illegal migrants? Those who have come into that after 71 31st March, that Indira Mujib Chukti arrived at that historical conclusion and historical agreement was signed. There should be the cut-off date. Because nini BJP government hono no. Chung CAA khaika Citizenship Amendment Act cut-off date would be 31st December 2014. Bozaga 71, Bozaga 2014. Busuk busat taibo 29 tai abo 14 43 years. অর্থাৎ এই 43 years বিশিঙ্গ যারা abo নাই illegal যতন legal খাই নাই পারো আং তো হিনো on not only up to 2014 তাবক যেভাবে এই যে বড়ক বিজেপি নি বড় বড় abo খাই সুযোগ খাইতং বাংলাদেশও আসুগই চিটাগাং হিলটেটসও আসুগই আধার কার্ড খাই মানো পিআরটিসি মানো চিনি ওরনে ওর যে মানে কুসুমসিনি কুসুম তংনাই সিনংনি সরাইরক আধার কার্ড খাইমানিয়া সিটিজেনশিপ কার্ড খাইমাইয়া এই পিআরটিসি খাইনানি আসো আবো কিন্তু বাংলাদেশে আসু খাইতং who is giving this opportunity? This government, present government, BJP, খুব planfully nung bini birudde kok sayawoi o home ministry Amit Shah tamo statement likha hey Amit Shah statement central government statement Amit Shah ne dhanyabad Amit Shah abhinandan are Amit Shah ne je o statement Amit Shah ne je o পদক্ষেপ boto nothing against this illegal immigrant. There that mob is against the Muslim. Thuruksa against Sebo. Khoroksa non Thuruksa Miyao Khali Fainai illegal immigrant or Khalani Vinicol plan Kari. Nung Aunurogoi, Bihar High, Tripura SIR Khati. It's a wrong approach. Without understanding all this thing, you are falling prey of the BJP. And our tribal people innocent, Chenit our Tako Bukorok, Sarairo Mrs. Kai, Borogbo, Power Sagui, SR Onkai Tabu to Bangladeshi. Again, you are fooling the people. You should raise the demand that CAA should be scrapped. CAA abono Badal Khadi. Kazi Ani Koimunka. You have every right to organize the people, to lead the people, to cater the mandate of the people, but don't bluff the people, misguide the people, derail the people. Our youth are being derailed. Our youth, they are missing the bus. Our youth, they are losing their valuable times, energy, everything. Kazi, chini takho bukho শুধু ইয়াং জেনারেশন ইয়া তাই কুবুন আং যতন থানে কই নাই নাং সিপিএম খাইও গণমুক্তি পরিষদ খাইও আনি কগ্ন বিভাগন নং উইদাউট এনি আবো তমে হিন্দাই এক্সামিনেশন আবনো পয়তমা খানে নো আই নেভার সিলেক্ট দিস আং সিপিআইএম যা শাখা আনি কগবাই নং মা বসানাই আনি কগমা মাসুনাই নো আই নেভার সিলেক্ট দিস
I, CPIM, or whoever, XYZ, our every words, our every decision, our every slogan should be examined whether it is based on the truth, whether it is aiming at for the welfare of the people of the state. Abun ane koi ebong ang abo khatore nang saimano nung jodi kubui amti khai jodi Tripura rajyoni je dolni neta phanong bini kogno nung jodi amti khaiwa je naikini khai examine khai nung jodi step now you will never commit any wrong, and Tripura will run in right direction. Ang sung o jaga sung Tripura sarok sung emni no komot thangjak sung emni no sung belai khe weak sung further amti common naiya further sung je down naiya sung krak khai basaman nai left front government at least o fundamental power no khairika education knowledge. Now you have this thing because of the what else say long struggle of the left front under the leadership of Comrade Dashrath Dev, Vidya Burma, Sudhindra Burma, and of course the great legendary leaders like Nipen Chakraborty and others. That will be my appeal to our brethren. Abunani Kau.